አዲስ አበባ ሰዓት ዝብጻሕ በይንና ንሽከሙ ኢና ማለት አይኮነን አፍ ደገ አዲስ አበባ ያም ዝቃለሱ ዘለው ፋኖሎ አፍ ደገ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አለው አፍ ደገ አዲስ አበባ ማሐዙት እንሄውና ማለት سلام متعني هبلله إذا خبركم من فتوات تخطتلت مدب سبعين تامس لمون كم تلمود نزعلة الزحرنا لكم حصرتن أو نزورنا مزينات تحيزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا أتواتهم نباهم كنابل أب كل لام حراب بنفر تقينات درون زت حجزة كبيد زت فعل قينات لا تخيركم حيلتات بلسقنا دما كم قطني كم زرق فوزلو زملاختم ጭቡጥ መረዳታ ቀልቀል እንዳቦል ይርከቡ ዝርዝር ሐብሬታ ከህልውና ይም دلائي كوينات مني بزبل وانتنتانا نباهم كنقربنا بخالي قصد دما كوراتن فتواتن تخطاتلتنا إيها بازيتا فحال بوليتيكا ودبن حزب تقراي زحلفو ملأختوون كنكافلكمينا أبومبر ودب حزباويان حرنا تقراين بريزيدنت بيهراو كلو منقست تقراي زخونا كوفر دكتور دبريتين قبر ميكيل لما عانت زحلفو تنكور زيتا فحال ملأختوون آبا مدلاونا كتراخ بيهم ناوش تعدي ناوز عن بيزنس زيناتات زحاو فعلتا مدلاونا سكاف تصامم سانا مستتصنحو بزرزر نباهم كبات صحيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار يزنقو بابزالخمو سنة صانحيتي يقبر لنا تقراي دقيما نابع عناواي كوينات كتاعتو يبلان كبل إيهابا قليسو حزب تقراي كابز حلفو مرير قالسن قانزان قنا حزوني حاوين دقيمو نابكال ايدماو كوينات كاعتو يبلان كبل تود بيقلس بمسارة كاب إيتوبيا حزباو عبيت بارتي ويقع إيهابا زوات مقلسي كم زملاختم منقست إيتوبيا حق مخبر بزبل شفان عبي تقراي داقم دماوي عناواي كوينات نمولع يشباشب كم زلو انكي قولهم أبتي بقوانقوام حرنيا زغاربا مقلسي مسارتاو زبلنا يمنت بتاعت كنكافلكم دحرو على بريتوريا دمس برات نقزيو ولا قواطتو انتبلم زي مكفال ما هيا سرحتنياتات منقستن ناين دادن بجتن كالكالا وسيخو نهر واقان مسارتاو اقلقلوتات مقاد بمتكم حزب تقراي عب دمس زيبولو كوينات كسانح تقيلو يكبل ات مقلسي حبر حزوون عبناي منقستي ميدياتات زكايد زلونا بروباغاندا وفرتاتم نهزبي ناب وق ناي مدلاو سنالوبرم نابتي قدمي كلتشان 13 عامة مرت بعق قصاصرها جئز نبره كونتات دبنا كوينات زملس يبل اتمقلصي منقست بعلو نزد دراجون وحدا سبات بمسلفم وجه كفتلنا بزبل ناي بوليتيكا تونا وقع تواصم شفاين بمقبار داقم كوينات نمكياد يدارو له كبل اتمقلص حبيرولهم تمقلص حزون بمقصل داقم اب تقراي خونا بإيتوبيا توسخ الدم مفساس فصيمو ايدلن كبل دحر مقلاص إيهابا نهزب تقرم حدنتكم من صنعتكم من حلو نابناي وق السبخت زخونو أكلات متصاوديا كيتعاتو كبل ملأختو كحلف ترعيلهم نملا حزب إيتوبيا دما عمونغو حزبتات بفلاي دما تقراينا محران تسألئي نمزرع زقبر زلو دراما بمردا حزباو زمدناتاتكم كتحيلو بزاقات عمن نسوع كبل ملأختي حلف عب مزازم اتمقلت كم زقلت دما ناي تساقم تنك الزخونو أكل بخمي ناي مفتح أكل كخون يخل زبل حتو بملعل عبصل المكففالن زكايد زلو بوليتيكاوي تصواتم محبرسب عالمن دبلوماسياتاتن اب مريت زلو حقي بمردم نتزلو كونتاتا اب ملاي صفق حضور يقبا اتودب مقلص يزازيمو يوم اب كبابي دغاداموت زكايد زلو كوينات حزون تطنخيرو مقصالو እንዳተገለጸ ይርከም ስርዓት ብልጽግና ምስ ኃይልታት ፋኖ በነፈርት ኩይናትን ድሮናትን ዝተሐገዘም መጠነ ሰፊሕ ኩይናት አንጻር ፋኖ የካይድ ከም ዘሎን መፍላጥ ተኻይሉሎም ኃይልታት ፋኖ ወን ከምተና ቀድም ሕዚ በደባይ መጥቃዕት ጥራሕ ዘይኾነስ በጸረ መጥቃዕት ወን ተደራጀም አንጻር ብልጽግና ስጡም ዝተፋለ ናይ ግብረ መልስ መጥቃዕት እንዳፈነው ይርከቡ باتزفنو زلو متقعت دمم حيلتات بلصقنا كبيد واغا يخفلو كم زلو حيلتات فانو بزرق حوم زلو مثلو حبريتا كرغاغص كيلولم بز مسرت زوصو زلو حبريتا كم زملختو بلصقنا ابز حلفو حيدات معلتات معليا زيبولو سراويت اب كبابي غوجام بفلاي دما دغاداموت بمفرم
ከበድ ዝተብሃለ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ ድሮናት ብልጽግና ነፈርቲ ኩናት ብልጽግና ነቲ ኩናት ካብ ሓይልታት ፋኖ መንዚዕኻ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምእታው ኣብ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሓይልታት ብልጽግና ወይ ከዓ አጋር ሰራዊት ብልጽግና ንሰራዊት ፋኖ ኢዶም ሄቦም ፋኖ ይችላል ኣብ ዝብል ቃል ጠጠው ካብ ምባል ዝዘለለ ዝበሃል ውጽኢት ከምጽብ ከም ዘይኽኣሉ ንምፍላጥ ተኻይድሎም ፋኖ ዝረኽቦም ዘሎ ወተሃደራዊ ዓወታት ኣመልኪቱ ዝዝርግሖም ዘሎ ጭቡጥ ናይ ምስሊ ሓበሬታ ኣብዙ ንምቕራብ ዩቱብ ዘይፈቅድ ምስ ምዃኑ እምበር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዓውደ ኩናት ዝገጥሞ ዘሎ ወተሃደራዊ ኪሳራ ብምስሊ ብዝተሓገዘ መልክዑ ፋኖ እንዳሰራጨወ ክንደየናይ ዓወት ይሓፍዝ ከም ዘሎ እንዳረጋገጸ ይርከብ ዋላ እንተ ወሓድና ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ጸኒዕና ብምቅላስ ህልውናና ክነረጋግጽና ክብል ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጹሎም ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዘበትን ብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ቃል ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ሽርሕን ትልምን ጸላይ ንትግራይ በታቲንካ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣቅሂምካ ካብ ምድረገጽ ምጥፋእ ክብል ይገልጽ እታ እንደልያ ዘተም ሕግን ስርዓትን ናይ ሰላም መንገድን ተዓጽዩ ዘሎ ክብል ዝገልጽ ፕሬዝዳንት ህልውና ንምርጋጽ ዋላ ንውሓደ ጸኒዕና ክንቃለስ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣለዎም ዘይመጣጠንን ሓይሊ ገጢምና እውን ብሓይሊ ከም ዝሰዓርና እታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስክር ምዃና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብቲ መድረኽ ኣዘኻኺሩ እዮም ስለዚ እዚ ፀረ ሰላም ብፍላይ ድማ ፀረ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስርዓት ጸኒዕኻ ብምቅላስ ክእለ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ እንትኾኑ ነዚ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ክጋደል ይግባእ እታ ምግዳል ግና ናይ ዝተወሰነ ሰብ ዝጋደለላ ትግራይ ከይኾነትስ ኩሉ ትግራዋይ ዝጋደልን ህልውና ዘረጋግጸሎም ትግራይ ክትህልው ኣለዋ እዚ ድማ ሰላም ንምርካብ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣስሚሩሉ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዲፕሎማስኛታት ምምጾምን ምኻዶምን ከይኾነስ ጭቡጥ ለውጢ ዘመጽም ናብ ዘተ ሰላም ዘእቱ እንተኾይኑ ክንቅበሉ ኢና ካብዚ ወጻኢ ግን ግዜ ንምግዛእ ኾነ ቃልስና ናይ ምዝሓለ ትልምታት ዝሓዘለ እንተኾይኑ ፈጺምና ኣይክንቅበሉን ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣረጋጊጾም እዮም ኣብዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣንጸላሊ ዘሎ ካልኣይ ዙር ደበና ኩናት ምኽንያት ብምግባር መን እዩ ኩናት ድላይ መን ከዓ ንሰላም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ዝብል ሕቶታት ብዙሓት የልዕሉ እዮም ነዚ ጭቡጥ ምላሽ ክህብ ዝኽእል ዝተወሰኑ ሓበሬታ ክነካፍለኩም ሓደ ኣካል ሰላም ከም ዝደሊ ብቃላት ዝኾነስ ብተግባር ዘረጋግጽ ትግራይ ንሰላም ክትብል ዓቢ ዋጋ ክትከፍል እንከላ ስርዓት ብልጽግና ግን ብተግባር ሰላም ከም ዘይደሊ ዘርአዩ ሓያሎ ጭቡጣት ዋላኳ ተኻሎም ነዞም ዝስዕቡ ውስናት ነጥብታት ብምልዓል እቲ ስርዓት ክንደየናይ ንኹይናት ይህንደድ ከም ዘሎ ጭቡጥ መረዳእታ ክነካፍለኩም ቀዳማይ ዕጡቃት ዓፋር ምጥያሽ ስርዓት ብልጽግና ከምቲ ገረብ ብሓኽላ ዝበሃል ትግራይ ብተጋሩ ንምድኻም ቢልዮናት በጀታት ሰሊዑ ብቅርሺ ዝዓደጎም ዕጡቃት ተጋሩ ኣብ ዓፋር ብምውዳብ ተደጋጋሚ ትንኩያትን ውግኣትን ከካይድ ጸኒሑ እዩ ስርዓት ብልጽግና እዚ ኣብ ዓፋር ተወዲቡ ዘሎ ብዋናነት ብስም ሓይሊ ሰላም ሓራ መሬት ደላይ ለውጥ እንዳበለም ብዝተፈላለዩ ሽማት ዝሽቅጥ ብልዓላዋይነት ድማ ብኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝምራሕ ናይ ጻድቃን ወደን ጥሩ ዕጡቃት ሓይሊ ናብ ትግራይ ክገብሮ ንዝኽእል ዳግም ጆኖሳይዳዊ ወፍሪ ዋና ተዋስእቲ ክኾነሉ ኣዳልይዎም ይርከብ እምበኣርከስ ነዚ እንዳስራሕ ድዩ ደኣ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሰላም ሓዋርያ ጌርካ እናልዕልካ ንመሪሕነት ትግራይ ደላይ ኩናት ጌርካ ክትከስስ ትኽእል ካልኣይ ክልከላታት ዝምልከት መራሒ ፌደራል መንግስቲ ኮሎኔል ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ኣብ ፈቆዶ ልሳናቱ ዝኾነ መራኸብቲ ማዕኸናት ዜና እናቐረበ ካቢኔው ኣብ ዝኣከበሎም መድረኻት እቲ ብምሒር ተንኮልን ቂምን ዝተመልአ ስብእኑ ከም ነፋሒቶ ውሽጣዊ ድሌታቱ ሓቢኡ ንሱን ስርዓቱን ንህዝቢ ትግራይ ሓዘንትን ክረብሕዎ ከም ዝደልዩ ዋላኳ ክዛረብ ንሰምዖ እንተኾና እቲ ሓቂ ግን ክድግፎም ረብሓታት ትግራይ ከረጋግጽ ብዝኾነ ይኹን ዕድል እንተረኺቡ እውን እንተተሳኺዑሉ እውን እታ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ንምድኻምን ንምንብርካኽን ዝቕጽላ ዘሎ ስልታዊ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ህዝቢ ትግራይ ፋሕ ብትን ኢሉ ክተርፍን ክጠፍን ባህጉ ምዃኑ
يرجع نايزي مرئيا دما نأصال طول لمعتنه نابران هيوتن تقرأي وستان زخونا ندادن بجتن بمخلقل حزب تقرأي ناي منبر كاكا قلص تكبارات آب مفز أمريكا قال كونريل أبي أحمد زحلف سومن مس أمرار حاسراوي تابزا كايدو زتم حزب تقرأي حزوون كجزء لأي خالن نسلطاني سقاط زخونا حايلين حزبني كبل كخصو ترايلهم ስለዚህ ብል እቲ ውልቀ መላኸነ ጨካነን ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኮሎኔል አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ከመ ኩርዳውያን ዝኾነስ ካብ ኩርዳውያን ንላዕሊ በቲና መረበት አልቦ ገይረ ከጥፎ ኣለኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እውን በደረጃው ክዳሎ ከም ዘለዎ ክነገረለዎ ክብል ኣብታ አኼባ መግላጹ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ሳልሳይ ወተሃደራዊ ክባን መጥቃዕቲ ድሮን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ጆኖሳይዳዊ ወራር ንምክያድ ካብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ወተሃደራቱ እናጸጋዕ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ክባን እንዳካየደ ይርከብ ብተወሳኺ እውን ደብዳብ ድሮን ብምክያድን ኣብ ሚድያታት እንዳቀረብከም ፈኸራ መስማዕን ምፍራሕን ዝኸደሉ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ምዃኑ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዮም እሞ ፌደራል መንግስቲ እዝና ገበራብ ዘለል እዋን ኮንካ እዩ ትግራዋይ ደላዩ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ሐዋርያ ሰላም ጌርካ ብምዃል ንሕና ሰላሚና እንደልም ትግራይ ኢዳ ዓጻጽፋ ትቀመጥ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝውዛዕ ዘሎ እቲ ራብዓይ ድማ ናይ ሚድያ ኩናት እዩ ፌደራል መንግስትን ንሱ ዘዋፍሮም ቁጽራት መዓልታዊ ናብ ሚድያ እናቀረቡ ወገን ትግራይ ንኩናት ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ናብ ትግራይ ዳግም ኣትዩ ስርዓት ክኽበር ከም ዘሎ ወዘተ ከሰብኩ ይውዕል ኣለዎ በሓፈሻ እዚ ሁሉ እናተገበረ ንትግራይ ደላይቱ ገምባል ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ንሰላም በር ዝዓፀወ ሰላም ዘይደል መን ምዃኑ ንምፍላጥ ካብዚ ንላዕሊ ተወሳኺ መረዳእታ ምቕራብ ፈጺሙ ዘደለይ ይመስልን እንተ ተኻኢሉ ግን ስርዓት ብልጽግና ንኩናት ክንደየናይ ባህጊ ከም ዘለዎ ዘረጋግጹ ማዕለያ ዘየብሎም ነጥብታት ምቕራብ ግን ኣዝዮም ቀሊል እዮም ኣብ የመን ዝመደበሩ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ሓይሊ ሁቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዘንበረ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ወተሃደራዊ ክንፊ እቲ ጉጅለ እቲ ስጉምቲ ብቕጽበት ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ብሁቲ ዝመሓደር ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ዝግበር ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ብምዕጻው ከም ግብረ መልሲ ዝተውሃበ ምዃኑ ተፈሊጡሎም እቲ ወሃቢ ቃል ብዛዕባ እገዳ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ሓደ ሓለፍ ክንፊ ዜና እቲ ጉጅለ ከም ዝገለጾ ግና ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነን ስትራቴጂካዊ መጻቦ ዝኾነ ባብ ኦልመንደን ንመርከበ ስዑድ ዓረብ ዕጹው ክኸውን ምዃኑ ይጠቅስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ስዑድ ዓረብ ነተኸሲ ብምኹናን ብመሰረተ ህጉራዊ ሕጊ ንመራኸባ ንምክልኻል ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃኑ ኣፍሊጣላ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት መጻቦ ሆርሙዝ ብጭቡጥ ብምዕጻው ቀይሕ ባሕሪ ንመጓዓዝያ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ወሳኒ ኮይኑሎም እዚ ሓድሽ ወጥሪ ዝመጽእ ዘሎ ድማ እቲ ካብ 2022 ጀሚሩ ሃዲኡ ዝጸንሐ ግጭት ሁቲን ስዑድ ዓረብን ዳግም ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ድሕሪ መብጽሑ ይብል ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ዓለምና ሁቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ብምኹናን ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብሃ ሚሳኤላት ከም ዝፈነውን ንምፍላጥ ተኻይሉሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ሰንዓ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ መንግስቲ የመን ኢራናዊት ነፋሪት ብዘይ ፍቃድ ከይተዓርፍ ንምክልኻል ከም ዝፈጸሞ ክገልጽ ተራይሎም ወሃቢ ቃል ወተሃደራዊ ሁቲ ያሕያ ሰዓር ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስዑድ ዓረብ ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ክቡር ህዝቢ ዘይፍትሓዊ ጭቆናታት ክባን ብምግባር ሃፍትና ብምዝራፍ ኣብ ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ብመሬትን ብባሕርን ኣየርን ሙሉእ ዕፅዋ ጌራ ትርከብ ክብል ይገልጽ ቀጺሉ እቲ ጉጅለ ዓይንን ዓይኒ ብዝብል መትከል ኣብ ልዕሊ እቲ ገባር እከይ ጸልኣይ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዝወሰነ ድሕሪ ምእዋጅ ኩሎም ዓይነት ስጉምትታት ብምውሳድ ንዝኾነ ዕሽነታዊ ተግባር ጸልኣይ ቆራጽ ዝኾነ ምላሽ ክንህብ ኢና ክብል እዩ እቲ ወሃቢ ቃል ዝሃቦ ቃል ዘመላኽት ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ከለና ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተኸታተልትና
ዋጋ ነዳዲ ትማሊ ኣብ ዝነበሮ ዋጋ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ካብ 89 እስካዕ $90 ኣብ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ቀሪቡ ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ካብ 82.5 እስካዕ 83.5 መሸጥ ዋግኡ ኮይኑ ኣርፊዱሎ ብ1.64 ሚእታዊ ወሰኽ ዘርአ ሓደ ናይ ወርቂ ኦንስ ዋጋ $473.31 እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይን ልዑል ወሰኽ ኣብ ዘርአየሉ ዕዳጋ ብ2.95 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ $66,617.16 እንዳተሸጠ ይርከብ ኢቴሪየም ብ3.69 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ $1942.22 እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ $1 ብ159.7 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም